Ya. Assalamualaikum Ustaz Idris. Waalaikumsalam. Nah, coba suaranya di Sudah, Ustaz. Oh, udah. Nah, ya. Boleh Ustaz, kita mulai lebih awal insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Syekhuna Al-Fadil Muhammad Rajhi Al-Awadi hafizahullah taala wa ra'ah. Dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Fadli Robbi, Direktur Ashfa. Yang kami hormati kepala sekolah dan ustazah SDIT Quran serta para hadirin, Bapak Ibu, Ayah Bunda, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum 'alal hudur fi hadhil munasabah ats-tsaminah. Pertama, saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini akan perkenankan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan Ananda Rayan, kelas 3 SDIT Quran Ashfa. Kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Ashfa, Ustadz Fadli Robbi. Kemudian kajian tadabbur surat Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Syekh akhir penutup. Baik, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai acara berikutnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Rayan akan ulahkan. Baca Ustadz. Ya boleh, Rayan silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul uhdud. An-nari zatil waqud. Idhum alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Allazi lahu mulkus samawati wa ma allazi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu
tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil lazina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul Ya. azim. Salam, boleh salam. Jazakallah khairan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ananda Rayan yang sudah membacakan surah Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada yang membaca dan kita yang menyimak insyaallah. Beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadli Robbi, Direktur Ashfa. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Dan kita sebagai keluarga besar Ashfa ya diberikan satu nikmat tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bisa berkontribusi ya, nikmat bisa berada di tengah-tengah keluarga besar Al-Qur'an. Salawat beriring salam semoga selalu curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan SDIT Quran Ashfa, yang saya hormati dan banggakan Kepala Sekolah SDIT Quran Ashfa Ustaz Kusairin, dan juga segenap Dewan Guru dan Pegawai yang kami muliakan ya, tamu kita pada pagi hari ini, Syekh Muhammad Ar-Rajhi Al-Awadi, insyaallah akan memberikan ilmu-ilmu beliau kepada kita di pagi yang diberkahi Allah ini. Dan juga yang saya hormati wali murid, ya, orang tua siswa, siswi, dan juga seluruh peserta kajian pada pagi hari ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan syukran jazakumullah khair untuk teman-teman dari SDIT Quran Ashfa yang luar biasa ya, pada pagi hari ini bisa menghadirkan ke tengah-tengah kita semua majelis ilmu ya, yang sangat kita nantikan di tengah pandemi corona seperti ini ya. Karena di beberapa masjid kajian offline-nya itu sudah ditiadakan, adanya kajian online seperti ini ya bisa menjadi penambah ya
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga adanya kajian ini memang sejalan dengan visi misi kami di SD Quran Aspa, yaitu mewujudkan generasi Qurani pemimpin masa depan. Kita berharap ini bagian dari anak tangga, dari tangga-tangga yang SD Quran Aspa harus lalui, ya. Karena kita punya visi besar, kita punya tujuan besar, kita punya niat besar, ya, ingin menjadikan Al-Quran benar-benar terinternalisasi di setiap kehidupan masyarakat. Ya. Yang dengan itu, insya Allah, ya, kualitas kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang, itu bisa lebih baik lagi. Dan juga ya, semoga duduknya kita ya di depan layar ini saat ini, ya, duduknya kita di tengah kajian dan tadabbur surat Al-Fatihah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikhtiar kita, ya, sebagai amal baik kita yang kelak Allah timbang, ya, Allah hitung sebagai pemberat amal-amal kita. Dan juga untuk wali murid, ya, yang hadir pada kesempatan kali ini, ya, kita niatkan, ya, hadirnya kita di Majelis Al-Quran ini bisa menjadi wasilah, ya, pendorong, ya, Allah mudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, karena bagaimanapun peran orang tua, ya, Allah akan lihat, ya, seberapa besar orang tuanya berikhtiar, ya, seberapa besar orang tuanya meniatkan, ya, anaknya untuk bisa menjadi hafidh dan hafidhah. Ya. Sehingga ikut sertanya orang tua dalam setiap kegiatan Al-Quran, ya, ini insya Allah akan menjadi wasilah dimudahkannya anak-anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Tapi ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Semoga kajian kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ini bisa menjadi wasilah kita untuk wasilah dengan amal soleh, ya, wasilah kita dengan melakukan hal-hal yang baik, ya. Semoga Allah sehatkan kita semua di tengah-tengah pandemi ini, dan juga Allah sehatkan keluarga kita. Dan jika ada di antara kita atau keluarga kita yang positif corona atau sedang isolasi mandiri, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah segerakan pemulihannya. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, mewakili pengurus yayasan. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Direktur Asfa, Ustadz Fadli Robi. Jazakallahu ahsanal jaza atas sambutan dan nasihatnya. Berikutnya acara inti kajian tadabbur Al-Quran. Sambutan komite Ustaz, Afan. Oh iya, Afan Ustaz. Kelewat. Ya. Mama Aliando, ya. Berikutnya sambutan komite yang akan disampaikan oleh Bunda Aliando. Tafadhol, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati
Ketua Yayasan, Bapak Fadli Robi, yang saya hormati juga Kepala Sekolah, Ustadz Kuserin, dan yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir dalam pengajian bersama Syekh Muhammad Al-Ragehi Al-Alwadi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat pertolongan dan kasih sayangnya pada saat ini kita bisa menyelenggarakan acara ini serta kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya atas nama Ketua Komite mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara hari ini, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Doa kami semoga dengan terselenggaranya acara ini, Ibu Guru, panitia mendapat balasan dari Allah, mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Aliando. Jazakallah hasanul jaza atas sambutannya. Berikutnya kajian ya Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Berikutnya kajian ada Surat Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Syekhun Al-Fadil Muhammad Rajahi Al-Iwadi dan akan didampingi oleh Al-Ustadz Kuserin, ya. Alaihi ma ayatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan ya Syekh. Asad la yisma ya nih. Naam, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Ahlan bikum. Alhamdulillah. Nasyarik ma'ana fi hadha sabah al-mubarak insyaallah. Alhamdulillah. Nas'alullah an yubarik. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya perkenalkan, beliau adalah Syekh Muhammad Ar-Rajahi Al-Awadi. Beliau punya pesantren Asy-Syaukani yang ada di Tangerang, ya. Dan beliau alhamdulillah luar biasa semangat Al-Quran membersamai kita dalam beberapa kajian yang kita selenggarakan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Mata'anallahu bi'ulumikum wa nad'u lakum as-sihha wal afiyah insyaallah Ustaz. Wa jazakumullah khair. Amin. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan kasih kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan kajian Al-Fatihah. Nanti bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir. Ya, tafadhal Syekh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن توفقنا لما تحب وترضى وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya, beliau menyampaikan
Syukur alhamdulillah, salawat salam semoga tetap terucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya beliau juga mendoakan mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang berkah, hari yang berkah dari awal sampai akhir. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala macam fitnah dan bala, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ya. موضوعنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى هو عن تدبر سورة الفاتحة. Ya, tema kita pada hari ini adalah tentang tadabbur surat Al-Fatihah. سأعطي ركنين أساسيين أو 3 أركان في التدبر. Saya akan memberikan 3 pokok penting kaitannya dengan masalah tadabbur. الأول هو فهم المعنى، يعني أن أفهم ما هذه الكلمات التي سأقولها أو سأتلوها أو سأقرأها أو التي سمعتها، ما هذه الكلمات، أفهم معناها. Yang pertama adalah kita harus memahami kalimat. Jadi memahami kalimat yang akan kita baca, ya. Makna apa yang kira-kira menjadi makna pokok dari ayat atau surat yang kita baca. الأمر الثاني ما أهميتها، يعني هل هذه الكلمات أو هذا الكتاب الذي قرأته أو هذه التي سمعتها هل هي مهمة؟ ما أهميتها؟ Yang kedua, setelah kita memahami maknanya, tahapan kedua adalah apa sih urgensi dari ayat atau surat yang kita dengar atau kita baca. Jadi paham ayat, paham makna, kemudian mengetahui urgensi, kepentingan, ya, dari ayat-ayat itu. والأهمية يعني الأهمية قد تكون في الصحة، قد تكون في الروح، قد تكون للعقل، قد تكون للمعيشة، يعني لكل شيء أهمية. فأنا أنظر ما هذه الأهمية ثم أزنها بالميزان الشرعي، يعني هل هذه الأهمية للروح فأستفيد منها روحيا، هل هذه الأهمية للمعيشة فأستفيد منها في العمل، هل هذه الأهمية للصحة فأستفيد منها لصحتي. Nah, kemudian kaitannya dengan urgensi, kepentingan ayat yang kita baca itu meliputi banyak hal. Ada yang kepentingannya untuk ruh kita, ada yang kepentingannya untuk ma'isyah kita, penghasilan kita, ada juga yang untuk kesehatan jasad kita. Jadi kita kemudian mengklasifikasi kira-kira ayat yang kita baca ini apa urgensinya buat ruh kita, apa urgensinya buat ma'isyah kita sehingga kita tertuntun dalam beramal, apa urgensinya bagi kesehatan kita. Kira-kira seperti itu. Nah. الأمر الثالث ما فضلها، يعني إذا أنا فهمت المعنى وعلمت أهميتها ما هو فضلها، يعني هل لهذه الكلمات أو الآيات أو الأحاديث هل لها فضل، يعني هل لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، هل لها يعني عائد على صحتي أو على عقلي أو على روحي، يعني ما هو الفضل الذي إذا فعلت أو عملت بهذه الآيات سيكون لها عائد علي، العائد يعني حاصل. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengenali fadilah dari ayat yang kita baca. Jadi setelah mengetahui makna, urgensi, kemudian fadilahnya apa? Apa yang disiapkan oleh Allah dari pahala yang kita baca? Apa yang disediakan oleh Allah dari fadilah kesehatan? Karena membaca Al-Quran itu juga menambah kesehatan. Nah, seperti itu. Nah. فنبدأ أولا أن لهذه الآية أن لهذه السورة التي هي سورة الفاتحة أهمية عظيمة، ولذلك سميت بفاتحة الكتاب. كل ما فتح الكتاب الشخص يقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة، فاتحة كتاب رب العالمين. Nah, kita akan masuk di ahamiyah atau urgensi dari surat Al-Fatihah.
surat Al-Fatihah ini memiliki urgensi yang cukup besar, di mana siapapun yang akan membaca Al-Quran itu pasti melewati Al-Fatihah. Jadi namanya pembuka. Maka siapapun ibaratnya pintu gitu ya, siapapun yang mau masuk rumah pasti mau tidak mau harus melewati pintu Al-Fatihah. Yani Al-Fatihah itu kalbab, bab nadkhul fil bait. نعم. Baik. في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نتدبر كل سورة الفاتحة، لكننا سنأخذ جزء من التدبر وهو فضل هذه السورة والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Bapak sekalian, kita meskipun tidak bisa menyelesaikan semua surat Al-Fatihah, tapi kita akan membahas secara ringkas beberapa juz atau bagian ya dari fadilah surat Al-Fatihah atau urgensi surat Al-Fatihah yang disampaikan dari beberapa hadis. نعم. أما لو أردنا أن نتدبر كل آية فهذا يريد إلى مؤلفات. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يؤلف كتابا عظيما اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، آية واحدة. Masya Allah. Bapak sekalian, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu mengarang kitab Madarijus Salikin fi manazil iyyak. Ada satu kitab dari Imam Ibnul Qayyim, Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu kitab itu bahas satu ayat itu. Jadi luar biasa. Ya, kalau kita gali, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar, yang banyak ya dari kajian-kajian ayat per ayat surat Al-Fatihah. الأمر الذي نريد أن نسأل في هذا اليوم، لماذا اخترنا سورة الفاتحة؟ يعني لماذا نتدبر سورة الفاتحة؟ لماذا لا نقرأ سورة الإخلاص، سورة الفلق، وكلها سور عظيمة؟ لكن هذه السورة لأهميتها أنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، والركن في الصلاة إذا أخطأ المصلي فيه بطلت الصلاة. فلذلك الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. يعني لو أن المصلي لم يقرأ الفاتحة صلاته لا تصح، وهو الراجح بل الإجماع عند العلماء كما نقل ابن عبد البر الإجماع بين العلماء على أن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. Ya, Bapak sekalian, kenapa kita memilih surat Al-Fatihah? Padahal masih banyak beberapa surat di dalam Al-Quran dan semua surat itu luar biasa. Maka yang pertama adalah karena surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun sholat, di mana sholat ketika batal Al-Fatihahnya, tidak sempurna Al-Fatihahnya, itu akan sangat berpengaruh kepada kesahihan dari sholat yang kita lakukan. Berdasarkan pendapat dari ulama jumhur bahwasanya Al-Fatihah itu menjadi rukun penting dalam sholat, sebagaimana yang dikutip dari pendapat Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwasanya tidak sah sholat seseorang tanpa Al-Fatihah. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ubadah ibn Samit, beliau menyampaikan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak sah seseorang salat ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه وجوب قراءة الفاتحة وأن يجزي يقوم مقام الفاتحة غير الفاتحة إلا العاجز، يعني شخص لا يستطيع يقرأ أبدا، أو شخص أسلم قبل الصلاة
يعني مثلا شخص أسلم قبيل إقامة الصلاة، هو لا يعرف الفاتحة ولا يعرف القرآن، فقالوا هذا يدخل ويصلي مباشرة مع الناس، ويعلمه أذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لأن الصلاة ذكر، أو يقرأ ما يستطيع. Ya. تفضل. Dan sebagaimana pendapat Imam Nawawi, bahwasanya tidak bisa Al-Fatihah itu digantikan dengan surat apapun. Jadi meskipun itu 7 ayat gitu ya, tidak bisa kita gantikan dengan 7 ayat yang lain dari surat-surat yang lain. Itu mutlak. Kecuali kalau ada darurat. Misalnya ada orang yang baru saja masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, atau tidak mampu untuk menyampaikan atau melafadzkan Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan semacam zikir. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena inti dari salat adalah zikir. Jadi kecuali orang-orang yang tadi disebutkan. نعم. قال النووي وهذا يعني الإجماع على أن سورة الفاتحة لا تجزئ، أن سورة الفاتحة لا يجزأ عنها غيرها، أنها ركن من أركان الصلاة. قال وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم. يعني هذا القول قول جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب أن سورة الفاتحة متعينة على كل مصلي. Nah, Imam Nawawi menegaskan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah ini yang menjadi rukun dan tidak bisa digantikan itu adalah pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta mayoritas ulama dan juga mayoritas dari sahabat dan tabi'in. Sehingga Al-Fatihah ini tidak bisa digantikan dengan apapun. نعم. هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم وشرف عظيم عند عموم المسلمين وعند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه السورة خاصة بهذه الأمة. هذه السورة قالوا أنها خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث الواردة. Tapi sekalian, surat Al-Fatihah ini memiliki posisi tersendiri, keistimewaan tersendiri pada Rasulullah SAW. Dan surat Al-Fatihah ini juga menjadi keistimewaan buat umat ini, keagungan buat umat ini. Di mana surat Al-Fatihah ini hanya diturunkan kepada umat Muhammad dan tidak diturunkan kepada umat-umat lain, seperti halnya beberapa surat yang lain. Insya Allah kita akan jelaskan berikut. نعم. أولا من مكانة هذه السورة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصيتها عنده أنها أعظم سورة في القرآن، لحديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي بالمسجد، يعني كان يصلي نافلة بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ندى يا سعيد، يعني ينادي. قال فلم أجبه. لماذا؟ لأن سعيد بن المعلى يصلي. قال فلم أجبه ثم أتيته، يعني بعد أن انتهى من الصلاة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، هذا السعيد يقول، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعيد ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. قال ثم قال لأعلمنك، يعني الرسول ينادي سعيد تعال أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن، هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سعيد ويمشي مع سعيد، أو سعيد يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أردنا أن نخرج من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك سورة أو أعظم سورة في القرآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anal azim alladhi utituhu. Idzan a'zam surah fil Quran hiya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Surat Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan di hati Rasulullah SAW, dan dia menjadi a'dhamus suratin fil Quran, jadi surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Suatu ketika ada Sa'id, ya, ketika sholat, lalu Rasulullah memanggilnya, wahai Sa'id. Nah, kemudian Sa'id tidak menoleh. Kemudian setelah sholat, Sa'id menghampiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Sa'id, kenapa kamu tidak memanggil panggilanku? Bukankah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya idza da'akum, ketika Rasulullah memanggilmu. Itu. Lalu Sa'id menyampaikan, tidak wahai Rasulullah, karena aku sedang sholat. Lalu Rasulullah menyampaikan, maukah engkau aku ajari satu surat yang sangat agung di dalam Al-Quran? Nah, maka selanjutnya Rasulullah menyampaikan, yaitu surat Alhamdulillah, yakni surat Al-Fatihah. Dia adalah 7 surat yang diulang-ulang dan diturunkan kepadaku sebagai surat yang agung. Nah, al-amr الثاني أنها أفضل سورة في القرآن الكريم لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل، معنى نزل من هذا المسير من على الجمل، يعني يستريح، النزل يسمى المستراح، نزل يستريح، فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي الذي مشى من جانبه ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلا عليه الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة. Ya. Diuritkan dari Anas bin Malik bahwasanya ada seseorang yang berjalan di samping Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, maukah engkau aku tunjukkan afdalus suratin, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Kemudian Rasulullah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah menjadi surat yang istimewa, yang afdal di dalam Al-Quran. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي ابن كعب فقال يا أبي، يعني يناديه وهو يصلي، قال فالتفت أبي فلم يجبه، أي التفت في الصلاة ولكنه لم يجب، التفت إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبي فخفف، أي أسرع في الصلاة، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة، يعني مثل حديث السابق لكنه برواية أخرى، قال كنت في الصلاة، قال فلم تجد فيما أوحي إلي، فلم تجد أي ألم تعلم، معنى تجد ألم تعلم أو تعرف فيما أوحي أو أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله، يعني إذا ناديتني مرة أخرى إن شاء الله وأنا في الصلاة سأخرج من الصلاة وآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم، يعني من الذي لا يريد أن يعرف هذا السورة العظيمة؟ أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. قال نعم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ يعني الذي يحكي لنا هذه القصة هو أبو هريرة. صاحب القصة من هو؟ أبي بن كعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقرأ في الصلاة يا أبي؟ قال فقرأ، أبو هريرة يقول فقرأ أبي بن كعب أم القرآن. أم القرآن التي هي سورة الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها 7 من المثاني. 7 أي 7 آيات من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. تفضل يا أستاذ. Dan diriwayatkan dari hadis lain yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an mengisahkan tentang seorang sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, suatu ketika Ubay bin Ka'ab ini sholat, kemudian dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ubay bin Ka'ab ini menoleh tanpa menjawab. Nah, Ubay bin Ka'ab kemudian mempercepat sholatnya agar bisa segera menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan dengan sebuah pertanyaan, wahai Ubay, maukah aku ajari engkau satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, di Injil, di Zabur, dan di Quran sepertinya. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya, bagaimana kamu membaca di dalam salat? Lalu Ubay bin Ka'ab membaca surat Al-Fatihah. Lalu Rasulullah mengulang kembali, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, ini adalah surat istimewa, tidak diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Semisalnya, dan ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang. نعم. هذه السورة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك يعني هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. يعني لو قال مثل كما أنزلنا على إبراهيم أو على موسى أو على عيسى أو على داود قال ولقد آتيناك. الكاف هنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كاف الخطاب. آتيناك يا محمد 7 من المثاني والقرآن العظيم. كما جاء في حديث سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد بن المعلى، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. ثم قال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Keistimewaan surat Al-Fatihah bisa kita temukan di dalam surat Al-Hijr, yaitu ketika Allah menyampaikan walaqad atainaka 7 minal masani wal Qur'anil azim. Dan sungguh aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, ka di sini kepadamu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi-nabi yang lain. Ini menjadi kekhususan bahwasanya surat Al-Fatihah ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dan seperti halnya ini yang diriwayatkan oleh hadis yaitu Sa'id yang tadi kita sudah sampaikan. نعم. أسماء كثيرة أوصلها العلماء إلى 20 اسم، منها الصحيح ومنها من آراء العلماء والصحابة، لكن الأحاديث الصحيحة وردت فيها كثيرة. أسماؤها عند العلماء وعند الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى 20 اسم. Nama dari Al-Fatihah ini cukup banyak. Ulama sampai menyebutkan ada 20 nama. Ya. Dari 20 nama itu memang ada yang sahih dan ada yang bukan.
Tapi secara umum bahasanya betapa surah Al-Fatihah ini sangat istimewa sehingga dinamakan dengan begitu banyak nama, sampai 20. نعم. فمن أسمائها أنها أم الكتاب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. Di antara nama-namanya adalah Ummul Kitab, yaitu induk Alkitab. Nah, jadi semua yang ada di Al-Quran itu induknya ke surat Al-Fatihah. Ummul Kitab, wa Ummul Quran, dan Sab'ul Masani. Jadi 7 ayat yang sering diulang-ulang. Karena kita selalu membacanya dalam setiap rakaat sholat yang kita lakukan. Nah, qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi syarh Sahih al-Bukhari في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال اختلف في تسميتها مثاني. يعني ما معنى مثاني؟ فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، يعني كل ما تصلي ركعة تعيد الفاتحة تكررها، تثنى أي تعاد. وقيل لأن الله يثني لأنها يثنى بها على الله سبحانه وتعالى، يثنى بها على الله سبحانه وتعالى. فالعبد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها صفات وأسماء لله سبحانه وتعالى. الأول أنها تثنى في كل صلاة في كل ركعة، يثنى بها على الله سبحانه وتعالى. قيل لأنها استثنيت لهذه الأمة، يعني خصصت لهذه الأمة ولم تنزل على من قبلها. Ya, baik. Diberikan dari Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, mengulas tentang kalimat masani. Jadi masani itu punya banyak makna. Yang pertama adalah bimakna tu'ad, karena dia diulang-ulang dalam setiap rakaat. Nah, sehingga dia disebut masani. Ya, artinya diulang-ulang. Kemudian yang kedua, yusna Allah, karena surat ini menjadi surat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin dan seterusnya, maka itu seluruh isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, masani bimana khususat, yaitu kekhususan. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini hanya diturunkan kepada umat Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada umat lain. Nah, itu diantara 3 makna dari kata masani. Nah, ومن فضائلها أنها أعظم ما أنزل على نبي. هذه السورة أنها أعظم ما أنزل على نبي. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. يعني لم ينزل في أي سورة على نبي مثلها. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Ya. Selanjutnya ayat ini juga menjadi ayat yang sangat istimewa, ya, yang sangat agung yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan dari Ubay bin Ka'ab, ya, Rasulullah menyampaikan, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang agung. Tidak diturunkan sepertinya di Taurat, di Injil, di Quran pun semisalnya. Nah, jadi ini menjadi satu surat yang istimewa, tidak ada duanya. Nah, ومن فضائلها أو من مميزاتها أنها أخير سورة. أخير سورة معنى خير وأخير. أخير هنا يسمى صيغة منتهى الجموع، يعني لا يوجد جمع فوق هذا. أخير سورة كما تقول أحسن وأجمل أفضل. أخير سورة في القرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك يا جابر
ابن عبد الله بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. Selanjutnya, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang akhyar, artinya pilihan yang terpilih atau sangat baik dari yang terbaik, kira-kira begitu. Akhyar, segot muntahal jumu kalau dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada lagi setelah itu. Kalau terbaik berarti udah nggak ada lagi yang terbaik di atas itu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya surat yang terbaik adalah surat Al-Fatihah. Bacalah Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Nah, itu surat yang paling terbaik. Nah, ومن فضائلها أنها رقية ودواء لمن يسترقي ويستشفي بها. Dan diantaranya lagi, surat Al-Fatihah ini adalah menjadi surat ruqyah dan penyembuhan. Jadi siapa yang sakit, maka surat Al-Fatihah ini bisa dibacakan untuk sebagai pengobatan. Nah. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسير يعني في سفر. إذا قيل مسير معناه سفر. كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد هذا الحي سليم وإن نفرنا، يعني تقول إن سيد هذا الحي حي سليم حي مصاب بالمرض، وإن نفرنا يعني صاحبنا غيب، يعني غيب العقل يعني مريض، فهل منكم راق، يعني صاحب رقية، هل منكم راق؟ قال فقام معها رجل ما كنا نأبه برقيه، يعني هذا الرجل رجل من المسلمين شخص عادي ما نأبه برقيه. نعم. قال فرقاه. لا بس تفضل. Terjem saya? لا بس. Nah, jadi terkait dengan ayat ruqyah atau surat ruqyah, surat Al-Fatihah, maka diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya dalam suatu perjalanan atau safar, gitu ya, kami tiba di satu kaum. Kemudian datanglah seseorang yang berkata, wahai Tuan, tokoh kami di kampung ini, yaitu kampung Sulaim, sedang menderita sakit. Ya. Hilang ingatan atau pingsan. Nah, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Nah, maka tampillah seseorang yang sebenarnya dia biasa saja, ya, tidak begitu ahli dalam pengobatan. Betul saya? Nah, qala faraqahu fabara, ay qara'a alaihi ar-ruqyah fabara, shufiya. فأمر له ب30 شاة. الشاة يعني 30 جمل أو إبل أو ناقة، وسقنا لبنا. نعم، وسقانا لبنا، يعني الرجل أعطاهم 30 شاة، هو كافر ليس مسلم، لكن لما أن قرأوا عليه فشفي أعطاهم 30 جمل أو شاة، يقال لها شاة من الإبل، وسقانا لبنا أي أطعمهم اللبن. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية، يعني لهذا الصحابي الذي رقى هذا الرجل، لأنهم لا يأبه، قال كنا لا نأبه برقية لأنه شخص عادي، وقلنا أتحسن رقية أو ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما قرأت غير أم الكتاب على هذا الرجل المريض. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يتأدبون،
يعني لا يمكن أن يعملوا عملا لا يعرف به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخالف فيه رسول الله. فلما فعلوا هذه الفعلة قالوا خلاص نقف حتى نأتي رسول الله، لأنهم فعلوا الرقية بهذا الرجل، والرجل أعطاهم الإبل وسقاهم اللبن، فقالوا لا تحدثوا شيئا، أي لا تفعلوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال وما كان يدريك أنها رقية، يعني ما الذي أخبرك أنها رقية؟ في رواية خارج الصحيح قال استدل هذا الصحابي قال يا رسول الله ألم يقل الله فيه شفاء للناس، أي وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، يعني هذا الصحابي يستدل بالآية وهو يحفظ سورة الفاتحة، فقرأ هذه الفاتحة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقسموا، يعني هذا الذي وجدتموه من الإبل اقسموا بينكم واضربوا لي بسهم معكم، اجعلوا لي نصيب معكم لأنها من الغنيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس من الغنيمة. تفضل. Ya, baik. Jadi lanjutan dari kisah itu. Nah, orang yang atau sahabat yang tadi tidak mengenal pengobatan tadi kemudian tampil untuk meruqyah ya, tokoh dari kaum itu. Kemudian alhamdulillah tokoh itu kemudian sembuh. Lalu dihadiahi 30 kambing gitu ya, dan juga susu. Kemudian para sahabat berkata, berhenti dulu, artinya jangan melakukan apa-apa sampai kita ketemu Rasulullah di Madinah. Kemudian saat mereka tiba di Madinah dan mereka menceritakan tentang apa yang sudah mereka alami, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, bagaimana engkau tahu bahwasanya itu adalah ruqyah? Maka sahabat ini mengatakan, Allah menyampaikan dalam sebuah ayat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan aku turunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai pengobatan, maka aku obati orang tersebut dengan surat Al-Fatihah. Lalu Rasulullah menyampaikan, saksikan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar menjadi penyembuh. Kaitannya dengan kambing yang sudah diberikan, maka berikan juga kepadaku bagiannya, yaitu bagian dari ghanimah, karena Rasulullah juga menerima ghanimah. Nah, ومن خصائص هذه السورة أنها نور عظيم، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، النقيض هو الصوت، يعني صوت يعني غريب، سمع نقيضا من فوقه أو صوت أي صوتا من فوقه، قال فرفع رأسه فقال هذا بول. من الذي رفع رأسه؟ جبريل، لأن ابن عباس يحكي عن جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا أي صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، الله أكبر، فنزل منه ملك، وهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم، يعني هذا الملك الذي نزل فسلم وقال أبشر بنورين، يعني جبريل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول جبريل نزل فتح الباب من السماء لم يفتح إلا اليوم، ونزل ملك من السماء لم ينزل إلا اليوم، وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Masyaallah. Ya. Selanjutnya Al-Fatihah adalah nurun azim.
dia adalah cahaya yang terang, cahaya yang cemerlang. Diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah bersama dengan Jibril, lalu Jibril melihat ke atas, ada satu suara ya yang sangat dahsyat. Kemudian Jibril menyampaikan bahwasanya ini langit dalam keadaan terbuka. Langit ini tidak terbuka kecuali hanya hari ini saja. Nah, kemudian di langit yang terbuka itu turunlah banyak malaikat dan mengucapkan salam kepada para malaikat itu. Lalu Jibril mengatakan, Abshir binu roini. Nah, berikan kabar gembira kepada Rasulullah dengan 2 cahaya. Dan cahaya ini khusus, yaitu cahaya surat Al-Fatihah dan cahaya akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, cahaya ini lam tuqra biharfin huma illa u'titahu. Jadi tidak ada seorang pun yang membaca 2 cahaya ini, yaitu Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, kecuali aku akan berikan apa yang dia inginkan. نعم. قال وكما أن هذا الملك الكريم الذي نزل من السماء يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السورة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسماها نورا. وما هي أعظم بشارة؟ أبشر بنورين أوتيتهما سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة، دليل على أنها نور عظيم هذه السورة. Ya. Dan alasan dari bahwasanya Al-Fatihah adalah nur cahaya yang agung, yaitu diambil dari kalimat Abshir binu roini. Nah, beritakan kabar gembira dengan 2 cahaya, yaitu cahaya Al-Fatihah dan cahaya akhir surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, jadi siapa yang membaca Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah ini, maka akan mendapatkan 2 cahaya yang agung, ya. Cahaya yang luar biasa, istimewa. هذه السورة نور عظيم ينير القلوب والأرواح في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. Cahaya ini akan menyinari hati dan ruh bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. نور تملأ الحياة بالخير والبركة. Cahaya yang menyinari kehidupan kita dengan penuh kebaikan dan penuh keberkahan. أن هذه السورة هي النور الذي يخرج الناس من الظلمات إلى نور رب العالمين إلى الصراط المستقيم. Cahaya ini yang menuntun kita, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada petunjuk, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Shiratal Mustaqim. أنها فاتحة الخير، فاتحة السعادة، فاتحة الرحمة، فاتحة البركة، فاتحة التقوى، فاتحة الهدى، فاتحة النور. Surat Al-Fatihah ini adalah sebagai pembuka kebaikan, pembuka kebahagiaan, pembuka rahmat, pembuka keberkahan, pembuka ketakwaan, pembuka petunjuk, dan pembuka cahaya. وكما أن الله سبحانه وتعالى أكرم بها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء، وكانت لأمته دون سائر الأمم. قال لم يؤتهما في الحديث نبي قبلك، يعني لم تكن خاصة لنبي قبلك ولا لأمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. Masya Allah. Jadi surat ini surat yang sungguh istimewa, tidak diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya dan tidak diturunkan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan hanya diberikan kepada umat Muhammad. Maka ini adalah menjadi satu karomah, satu keistimewaan,
satu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya. فهل يدرك الناس ويستشعرون قيمة هذا النور الرباني الذي أنزله الله تعالى إليهم؟ Maka apakah kita sebagai umat Muhammad sudah merasakan, sudah menikmati, sudah diterangi dengan nur Rabbani, dengan cahaya Rabbani yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? وأمرهم بتلاوته في جميع صلواتهم. Lalu Allah kemudian mengajarkan kita, menyuruh kita untuk membaca Al-Fatihah ini dalam setiap sholat yang kita lakukan. وللفاتحة خاصية وفضل آخر ذكره في الحديث السابق، وهو أن ما فيها خير وبركة ودعاء مستجاب نافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. أن هذه السورة فيها دعاء، فيها خير، فيها بركة، والدعاء فيها مستجاب. لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Masya Allah. Jadi keistimewaan yang lain adalah bahwasanya surat Al-Fatihah ini menjadi kebaikan, keberkahan, dan doa pertolongan. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sebuah hadis, tidak dibaca Al-Fatihah ini kecuali kecuali akan diberikan apa yang kita minta. Maka himpunan Al-Fatihah ini adalah kumpulan dari doa-doa yang dipanjatkan. فجمع الحديث السابق الذي قرأناه حديث جبريل، جمع في هذه السورة عدة فضائل. واحد، أن فتح لها باب من السماء لم يفتح من قبل. هذه السورة فتح لها باب من السماء لم يفتح من قبل، يعني خاص بهذه السورة. Jadi Al-Fatihah ini kalau kita kumpulkan, di antara fadilahnya adalah terbukanya pintu langit yang mana tidak terbuka sebelumnya. Jadi belum pernah terbuka pintu langit ya, sebagaimana terbukanya saat diturunkan surat Al-Fatihah. اثنين، نزل ملك ببشارتها لم ينزل من قبل. Yang kedua adalah turunnya malaikat untuk memberikan berita gembira, yang mana malaikat ini belum pernah turun sebelumnya. أنها نور من الله سبحانه وتعالى. Yang ketiga, dia adalah cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بالفاتحة فلم تؤتى لنبي قبله. Ini surat istimewa yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya dan tidak diberikan kepada Nabi dan umat-umat lain. أنها سميت بفاتحة الكتاب. Surat ini disebut sebagai surat pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran. كون ما فيها دعاء معطى ومجاب، لن تقرأ حرفا منها إلا أعطيته. Al-Quran ini, Al-Fatihah ini menghimpun doa yang siap untuk dikabulkan. Tidak dibaca Al-Fatihah kecuali dalam setiap hurufnya ada pengabulan doa. هذه السورة العظيمة خاصة بين العبد وربه. Surat Al-Fatihah ini surat spesial antara seorang hamba dengan Rabb-nya. كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثا، يعني قال فهي خداج فهي خداج فهي خداج. معنى خداج أي ناقصة. Dan surat Al-Fatihah ini menjadi surat istimewa karena dibaca di setiap sholat. Maka barang siapa yang sholat tidak membaca Al-Quran, maka sholatnya tidak sempurna, tidak sempurna. نعم. فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنا نكون وراء الإمام، يعني
سئل أبو هريرة قالوا إن نكون وراء الإمام أنقرأ بها، يعني لما سألوا يعني إذا لم يقرأ الشخص بفاتحة الكتاب صلاته ناقصة، فقالوا نحن نكون وراء الإمام أي مأمومين. فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث فيسمى هذا حديث قدسي. تفضل نترجم الحديث قليلا. Selanjutnya, ketika ada kita sholat sebagai makmum yang sudah berada di belakang imam, apakah kita juga membaca surat Al-Fatihah? Maka Abu Hurairah pernah ditanya hal demikian, lalu Abu Hurairah menyampaikan tetap dibaca, tetap dibaca. Betul, Ustaz? Nah. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Ya. تفضل. Jadi disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, maka kalau ada hal demikian itu nanti disebut hadis Al-Qudsi. Qasamtu as-salata qismain. Jadi aku membagi salat ini dua bagian. Baini wa baina abdi. Ya, antara diriku, antara Allah dengan antara hambanya. Jadi Al-Fatihah itu ada dua bagian. Sebagian punya Allah dan sebagian punya hambanya. Wa li abdi ma sa'al. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك ما سألت أي أنا سأستجيب لك إذا سألتني. الله سبحانه وتعالى يقول. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya dan bagi hambaku adalah dikabulkannya apa yang dia minta. Wali abdi ma sa'al. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني أو حمدني عبدي. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawabnya, hamadani abdi, hambaku memujiku. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. Ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat selanjutnya, maka Allah jawab, hambaku telah memujiku. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفي رواية أخرى فوض إلي عبدي يعني كان يقول فوضت أمري إلى الله. Ketika seorang hamba mengatakan Malik Yaumiddin, Allah adalah raja di hari kemudian, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagukanku. Dalam satu riwayat disampaikan Allah menjawabnya fawwada abdi, jadi hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. Ketika seorang hamba menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antara aku dan antara hambaku. أنا أسأل حتى لعلهم مركزون لماذا هذه الآية بيني وبين عبدي؟ هل هناك شخص آخر يعطينا معناها أو يعطينا فائدة فيها؟ بيني وبين عبدي، لماذا هذه الآية؟ لماذا لا يقول مثلا مالك يوم الدين بيني وبين عبدي أو اهدنا الصراط المستقيم؟ لا بس اسأل ويجيب واحد من الحاضرين. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah jawab ini paruhannya, jadi separuh buat aku dan separuh buat hambaku. Kenapa tidak di ayat-ayat sebelumnya? Nah, barangkali ada dari yang lain bisa menjawab. Tafadhol di open mic, gak apa-apa. Ayo, Syekh ingin komunikatif dengan para peserta. Tafadhol pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Afdol. Silakan. Kenapa di ayat itu
Allah sebutkan ini paruhannya. Nah, boleh ada yang bisa bantu menjawabnya? Bapak Salman boleh? Bapak Akram? Mama Aliando? Nggak apa-apa, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Kenapa kok paruhannya di situ? Iya karena abudu, iya karena stain. Kok nggak di ayat sebelumnya? Ya, Fadal, nggak apa-apa. Mencoba. Ustaz. Fadal, siapa nih? Fakih, Fakih. Oh, Fakih, sebentar Pak. Fakih. Saya spotlight deh. Silakan. Ya. Karena di situ artinya iya karena budung, wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Jadi di situ hamba meminta kepada Allah dan Allah memang haknya untuk disembah sama kita. Ya, ya Afan, jazakumullah. Ya. Nah. Tafhul mana Ustaz bilogatil Indonesia? لا بس ترجم أحسن حتى لا أفهم خطأ. نعم طيب. هو يقول لأن في هذه الآية يعني إياك نعبد من واجباتnya ibadatullah. Wa iyyaka nasta'in artinya maknahu ba'da an na'budallah haqqun 'alallahi ayyujib du'a'ana. لا بأس. لكن الخلاصة هنا العمل. يعني إذا أنا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا قول. لكن إياك نعبد هنا العمل العبادة. عمل الجوارح وعمل القلب. الاستعانة والعبادة تكون بعمل الجوارح وعمل القلب. هنا العمل. يعني إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكن لم يعمل يعني ما في فائدة. هنا العمل يعني ولذلك العبادة تقوم على شيئين الإخلاص والمتابعة. فإياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي. إذا عمل عبدي فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد وإذا لم يعمل فلا يلومن إلا نفسه. Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya tadi, Ayah Fakih. Tidak ada masalah ya, cukup bagus juga. Nah, tapi bahwa disinilah rahasianya. Karena kalau alhamdulillahirobbilalamin ar-rahmanir-rahim itu hanya ucapan. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah amal. Maka Allah akan memberikan pahala pembalasan dari amal-amal yang kita lakukan. Dan siapa yang beramal maka dia akan mendapatkan bagiannya. Dan barang siapa yang tidak beramal berarti tidak mendapatkan bagiannya. Disinilah ada amal jawarih, yaitu amal dari apa yang kita lakukan dan juga amal dari hati kita, amalul qalbi. Ya, fadal. قال هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني الإنسان إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى فهو سيسأل الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نعبد كما قال بابا فقيه يعني العبادة ثم نستعين. جميل. يعني لما قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Allah Karim. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sesungguhnya hakikat dari ibadah itu adalah permintaan, permohonan. Lalu dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Allah menyambung hada li abdi wa li abdi mas'al. Ini bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka dari ayat itu Allah akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Nah, makna qasamtu as-salah fi awal hadits fi hadits al-qudsi qasamtu as-salah يعني قسمت قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي تسمى القراءة تسمى صلاة قرأ أو صلى أو دعا لكونها جزء من أجزاء الصلاة والله أعلم.
Dan di awal hadis ini disebutkan qasamtus shalah, artinya aku bagi salat itu. Makna salat di sini adalah bacaan, yaitu bacaan Al-Fatihah, di mana separuhnya adalah buat Allah dan separuhnya permintaan dari seorang hamba. Karena arti kata salah itu bisa bermakna ad-du'a, bisa juga bermakna bacaan. Wallahu a'lam. هذه السورة لها فضل عظيم عند العلماء، يعني عرفوا فضلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا معناها. هذا مجاهد ابن جبير المكي رضي الله عنه يقول قال إن إبليس لعنه الله رن 4 رنات، يعني رن معنى صرخ 4 صرخات حين لعن، يعني حين لعنه الله سبحانه وتعالى في السماء، هذه الصيحة الأولى. الثاني حين أهبط من الجنة لأن إبليس كان في الجنة. الثالث حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المصيبة الصيحة الثالثة. الرابع حين أنزلت سورة الفاتحة. تفضل. Ya. Diriwayatkan dari Imam Mujahid Ibnu Jubair bahasanya syaitan atau iblis itu menjerit, ya, 4 kali jeritan. Yaitu yang pertama adalah ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ketika dia diusir dari surga, ya. Dan yang ketiga ketika Rasulullah dilahirkan atau diutus, ya, indama bu'itsan nabi. Jadi ketika Rasulullah diutus sebagai rasul, maka iblis menjerit. Dan yang keempat adalah ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Nah, ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه السورة هي القرآن لأن رسول الله سماها القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها، وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. Dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, bahwasanya beliau menyampaikan bahwa surat ini Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau surat Al-Fatihah ini disebut dengan Quran, induknya Al-Quran. Kemudian disebut juga Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Disebut juga dengan Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Kemudian Syafiyah, disebut dengan surat penyembuh, ya, kesembuhan. Disebut dengan surat yang wajib dibaca di setiap sholat. Disebut dengan surat kafiyah. Kafiyah yaitu yang mencukupi. Artinya dengan surat ini maka mencukupi surat-surat lain. Dan tidak sebaliknya, surat lain mencukupi Al-Fatihah. ولسورة الفاتحة أهمية عظيمة، من أهميتها أنها جمعت بين التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وبين الحمد والثناء على الله تعالى وتمجيده. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها توسل وتمجيد وثناء لله سبحانه وتعالى وتوحيد. ثم جاء السؤال عن أهم المطالب وأنجح الرغائب وهي الهداية. يعني كل ما في سورة الفاتحة نحن نريد ماذا؟ الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية تتحقق بعد الوسيلتين. ما هي الوسيلتين؟ يعني الدعوة والإجابة. ادعوني أستجب لكم، يعني هذه يقال وسيلة الدعاء، داعي واستجابة. الداعي هو العبد والمجيب هو الله سبحانه وتعالى. Dan surat Al-Fatihah ini menghimpun banyak hal, yaitu tawasul, artinya sandaran, kemudian juga alhamdu, pujian, kemudian mengagungkan, dan juga at-tauhid. Dari surat Al-Fatihah ini yang kita minta adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini menghimpun 2 wasilah, yaitu ad-da'i, yaitu permintaan, dan istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. أنها هذه الصورة مع قصرها، يعني هي صورة صغيرة 7 آيات، مع قصرها
تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Surat Al-Fatihah ini meskipun dalam ringkasnya dia menghimpun 3 tauhid, 3 keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال العون على مرضاته. يعني ابن تيمية يقول تأملت في الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم رأيته في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, aku berpikir tentang doa. Dan inti dari doa itu adalah al-aun ala mardatillah, yaitu permohonan permintaan agar diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku mengkaitkan antara permohonan ini yaitu dengan surat Al-Fatihah. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الأخير، يقول ابن القيم: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني نافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف ودافعة الهم والخوف والحزن. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Dia adalah penyembuhan, dia adalah penghilang dari segala kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, dan dia juga menolak dari segala musibah dan bencana. نعم. نعم في الأخير. نعم. ماشي. نعم. والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها. يعني هذه الفاتحة فيها هذه المنافع العظيمة لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها. Dan surah Al-Fatihah ini akan memberikan keistimewaan yang tadi banyak disebutkan buat orang-orang yang mengetahui kedudukannya dan memahami makna dari surat Al-Fatihah ini dan tahu posisinya surat Al-Fatihah ini. قال وأحسن تنزيلها على دائه يعني على مرضه، يعني قرأ بها بالقراءة الصحيحة على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. يعني ما هو السر الذي كانت لأجله هذه السورة أي سورة الفاتحة. Ya. Dan surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang terbaik untuk penyembuhan. Ketika kita tahu apa yang mesti dibaca, bagaimana cara membacanya dengan benar. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديق. يعني لما الصحابي في الحديث السابق رقى بها للرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ يعني كيف عرفت أنها رقية؟ فقلنا أجاب أنها من القرآن وفيه شفاء. Dan ketika tadi disampaikan di hadis-hadis yang tadi, Rasulullah bertanya, dan bagaimana kamu tahu kalau surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka disampaikan bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran adalah sebagai penyembuh. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد. Dan begitu pula orang yang diberikan oleh Allah penglihatan yang kuat, ya, basirah, kekuatan
hati yang kuat untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia di dalam surat Al-Fatihah ini, maka surat Al-Fatihah ini akan menjadi sangat manfaat buat dirinya. Ma'rifatul tauhid wa ma'rifatul asma was sifat. Mengenal tauhid adalah juga mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalut tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidhu lillahi Subhanahu wa taala fal amru kulluhu lillah. Dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pemilik segala urusan. Fal amru kulluhu lillah wal khairu biyadillah. Maka seluruh urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kebaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqaru ila Allah fi bil hidayah. والافتقار يعني الحاجة إلى الله في طلب الهداية التي هي اهدنا الصراط المستقيم طلب الهداية. Dan ini adalah kita sangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. السعادة في الدنيا والآخرة هي في الهداية. فمن هداه الله سبحانه وتعالى فهو السعيد في الدنيا والآخرة. Kebahagiaan di dunia dan akhirat itu berawal dari hidayah. Jadi siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah. فالهداية هي العافية المطلقة التامة والنعمة الكاملة. Hidayah adalah afiat, kesehatan yang sangat sempurna, kesehatan yang menyelimuti kita, dan kenikmatan yang sangat besar. التي سمعتموها وكما قلنا لو أردنا أن نتدبر هذه السورة نحتاج إلى وقت طويل جدا فنكتفي بهذا القدر ومعذرة على الإطالة. Ya, jadi insya Allah kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau didalami lebih lanjut, maka butuh banyak waktu untuk kita bisa mengetahui rahasia makna di balik surat Al-Fatihah ini. ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا فضلها. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keistimewaan dengan surat Al-Fatihah ini. وبركتها. Dan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini. ونورها. Dan cahaya surat Al-Fatihah ini. وهداها إنه أرحم الراحمين. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha sayang dan Maha menyayangi kita semuanya. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءتها وحفظها. Dan Allah mudah-mudahan menolong kita untuk bisa terus membacanya dan untuk bisa menghafalnya dengan benar. وأن يرزقنا فهمها. Dan untuk memberikan kepahaman terhadap surat Al-Fatihah. والتعبد لله سبحانه وتعالى بها. Dan beribadah dengan surat Al-Fatihah ini. حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. Hingga Allah kemudian memberikan keridhaannya kepada kita semua. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. Seperti hanya kita berdoa kepada Allah untuk selalu menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين. Jalan para orang-orang yang diberikan hidayah yaitu para nabi, para solehin, para siddiqin.
كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. Seperti hanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ketakwaan, petunjuk, kesehatan, dan sebagai ahlu surga dan juga selamat dari siksaan api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sungguhnya Allah pemilik semuanya dan Allah yang maha kuasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masih ada sedikit waktu. Barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini ada satu pertanyaan. As-soal ya Syekh. Hunaka soal. Hal qaulu amin ba'da suratul Fatihah ada lazim fi salat faqat atau fi ghairi salat? كلمة آمين هي سنة ويجوز للإنسان أن يقول آمين في الصلاة وفي غيرها. لماذا؟ لأنه يؤمن على الدعاء فقط، يعني عندما يقول آمين يعني نحن المأمومين نقول آمين يعني اللهم استجب لنا، لأن الإمام يقول غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نحن نقول آمين يعني اللهم استجب. فالإنسان يقول آمين في الصلاة أو في غيرها، هي مجرد سنة ولكن السنة يعمل بها. Ya, jadi mengucapkan amin itu bisa dilakukan sebagai satu kesunahan, baik itu di saat sholat ataupun di luar sholat. Karena amin artinya adalah ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi bisa diucapkan saat sholat maupun di luar sholat. Baik. Ini ada yang bertanya nih Ustadz Freddy. Ya. Mau bertanya sesuatu? Tayyib Ustaz. Tafadhal. Ya, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Syekh Afwan. كيف هي شريعة المسلمين الذين لا يدرسون؟ لا يدرسون الفاتحة. ماذا؟ الفاتحة. نعم. لا يجيدون الفاتحة ربما. يعني أنا فهمت السؤال، يعني مقصوده كيف دينهم أو كيف صلاتهم. طيب. الحقيقة أن سورة الفاتحة فرض عين على كل مسلم، حر عبد عربي عجمي، كل مسلم يجب أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. لماذا؟ لأنها ركن الصلاة، فإذا لم تصح الفاتحة لا تصح الصلاة. إذا أخطأ في الفاتحة خطأ يغير المعنى لا تصح الصلاة. فوجب على كل مسلم فرض عين أن يحفظ ويقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة. لماذا؟ حتى تصح صلاتنا. يعني نحن كل يوم نصلي لله سبحانه وتعالى 5 فروض، نقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة تقريبا 17 مرة، 17 مرة في الصلاة الواجبة غير السنة والنافلة والسنن الراتبة وصلاة الوتر وصلاة الليل، لكن الواجب نقرأ 17 مرة. فإذا أخطأنا في 17 مرة خطأ يعني يغير المعنى فصلاتنا باطلة. فالإنسان والعبد المسلم يجب عليه أن يحاول أن يحسن وأن يصلح من قراءة سورة الفاتحة لأنها فرض عين. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah ini menjadi surat yang fardu ain. Jadi fardu ain artinya berarti masing-masing kita wajib untuk bisa mahir dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini surat yang selalu kita baca di sholat. Dalam sholat wajib aja kita membacanya 17 kali, apalagi sholat-sholat sunnah yang lain. Sehingga siapa yang bisa membaca Al-Fatihah maka insya Allah sah sholatnya. Tapi siapa yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah atau bahkan bacaannya sampai merubah makna dari Al-Fatihah, otomatis sholatnya juga akan tidak sempurna. Nah, kira-kira seperti itu. Dan insya Allah ini khusus buat yang dari wali murid SDIT Quran Ashfa. Nanti minggu depan kita akan bagi. Jadi minggu depan tahsin, talaki ya dengan Syekh langsung nih. Jadi jangan sampai kelewat waktunya. Minggu depan khusus kelas 1.
Minggu depannya lagi khusus kelas 2, minggu depannya lagi khusus kelas 3. Jadi insya Allah sebulan kita semua bisa mahir dalam Al-Fatihah. Nah, diharapkan untuk ikut, syukur-syukur kalau bisa ikut ayah bundanya dan anaknya, nggak apa-apa. Ya, nanti siap-siap kita baca, kita teskan ke Syekh langsung. Ya, insya Allah saya fima ba'd, insya Allah fi al-asabi as-salasa al-qadimah insya Allah nahnu nujid al-Fatihah ma'akum. Yani usbul qadim ma'a faslul awal wa ba'dal qadim asani wa salit wa hakadha. Wa insya Allah yakunu fatihatuna fatihatu Rasulillah kama unzil insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Fatihah kita adalah Fatihah seperti yang dibaca oleh Rasulullah, seperti Fatihah yang diturunkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik. والإنسان عفوا تعليق بسيط، يعني أنا وأنت وكلنا إذا أردنا أن نحسن الفاتحة يجب أن نجتهد على أنفسنا، يعني نحاول نكرر، ليس ننتظر حتى يأتي الأستاذ ويقرأ ونحن نسمع ثم نريد أن نقرأ. الأفضل أننا نسمع من اليوتيوب، نكرر، نحاول حتى ييسر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني طريق الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا لازم أن نجتهد والإعانة من الله سبحانه وتعالى. Ya, jadi Al-Fatihah ini sesuatu yang wajib buat kita lakukan. Ya. Jadi nggak usah nunggu Ustadz sebenarnya, nggak usah nunggu guru ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mahir dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Karena surat Al-Fatihah ini menjadi surat wajib yang kita mesti tahu, ya, mesti bisa membacanya dengan benar. Nah. Hal wujud soal akhir? Ada soal lain? Bapak sekalian, boleh langsung dengan Syekh. Mau nanya Ustaz. Ya, Fadal, langsung. Kalau membaca Robik Firli, Robik Firli wali walidayah sebelum amin itu sebenarnya ada dasarnya nggak Ustaz ya? Ya, baik. As-sa'il yaqul hal yani qabla amin adatan minan nas yaqra'un rabbi fili wali walidayya. Hal hadha warid atau كيف؟ لا، الصحيح أن هذا ليس وارد، لأنه يقول آمين بعد الفاتحة، بعد الهداية، طلب الهداية يقول آمين. لكن عموما الصلاة كلها دعاء، فيستغفر ويذكر ويسبح، يعني لا مشكلة، لكن الأفضل أن يقتدي بالسنة. يعني الرسول قال أن نقول بعد ولا الضالين أن نقول آمين، يعني لا نزيد عليها. Ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, sebenarnya kalau dalam tuntunannya setelah kita memohon hidayah dan seterusnya itu langsung. Jadi kita membaca amin dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun membaca Rabbi fili wali walidayya maka tidak dituntunkan. Tetapi secara umum bahwa inti dari salat adalah doa. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kembali lagi kalau kita ingin mencontoh apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, maka setelah waladhdallin kita langsung mengucapkan amin. Begitu Bapak Fakih. Syukron Ustaz. Nah, apa? Ya, halal Quran. Baik ya Ustaz. Diganti labbaik ya Syekh gitu. Sekali ya. Ya halal Quran. Labbaik ya Syekh. Masyaallah. Ada nidaun khas fi madrasatina. Idza kunna ahlan ya ahlal Quran. Ya. At-talabah yaqul labbaik ya Ustaz. Wa fi hadzal majlis yaqulun labbaik ya Syekh insyaallah. Nahnu min ahlil Quran. أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. آمين. طيب آمين. جزاكم الله شيخ. الحمد لله على فرصة معكم
Insyaallah hadal maudhu muhim likulli muslimin wa muslimatin wa lana jami'an. Ana urid ya ayyakuna awwalu surah tu'allam li abna'i haula yani al-aba wal ummahat wa suratul Fatihah. Jadi kita ingin surat Al-Fatihah ini Bapak Ibu yang mengajarkan langsung ke anak-anaknya agar nanti Bapak Ibu mendapatkan pahala Al-Fatihah sepanjang waktu anak-anak baca Al-Fatihah. Oleh karena itu jangan lupa besok dan seterusnya kita berdiri Al-Fatihah dan mulai sekarang kita ajarkan Al-Fatihah ke anak-anak kita. Itu pahala ya, kesempatan. Jadi jangan sampai diambil alih orang lain anak-anak kita baca Al-Fatihahnya. Kalau bisa dari kita, insya Allah begitu. Tapi insya Allah ya Syekh, naktafi bihada. Insya Allah. Hal lakum yani qal آخر؟ نعم فقط دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Afwan. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Kita kembalikan lagi ke Ustaz Idris. Demikian dari saya juga mohon maaf. Sampai ketemu besok ya. Jadi langsung dengan Syekh nih, talaki. Rubama Syekh sanursil madana video an suratul Fatihah. Insyaallah nursil li al-aba wal ummahat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum ya Syekhona. Jazakumullah ahsanal jaza li Syekhina al-Fadil Muhammad Rajhi al-Iwadi wal Ustadz Kuserin ala husnil kalimah wa al-lidah lana an tadabburi suratul Fatihah as-surah al-azimah. Masyaallah. As'alullah al-azim an yuwaffiqana wa yarzuqana jami'an tilawat al-Quran wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Rajhi al-Iwadi tentang tadabbur surat Al-Fatihah. Satu surat berisi 7 ayat, tetapi fadilahnya sangat banyak sekali. Masya Allah. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian. Syukran lakum ala hudur fi hadhil munasabah. Terima kasih telah hadir di kesempatan yang baik ini. Ya. Juga kepada ustadz dan ustadzah sekalian yang telah menyelenggarakan majelis ilmu ini. Insyaallah. Baik, kita tutup sekali lagi dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, Ustazah, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Syukran ayah bunda. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.